Ise pelang naongga mangidah na bata. Anak nasasada na bani abingan ni bapain iya do napabutoh kosi. Ise pelangongga na mangidah na bata. Ay maseparoh ni Jesus ha surga jadi manusia, pabutoh kon na bata na lang tarida. Gabe daging mahatain, Mariana ni tongah-tongah ta. Ase ididah kita hasangapon ni. Ay maseba ni Injil Johannes, ipatalar si Johannes subata ise do na bata ay. Sonaha iya patalar hasangapon ni, ase itanday hita Jesus manay bata. Martonggo hita lobe. Tuhan Yesus hamdo patandahon na bata na lang taridah kanami. Halaniham sandiri manay bata ay gabe daging. Marhite pambahenammu, marhite hatamu. Ipatalarham hasangapon ni nay bataban nami. Ase itandayhan nami, nay bata na manopahan nami. Nay bata na lahu paluah kon hanami. Mangindohan nami Tuhan. Aseham sandiri marsahap huban nami sahalak-sahalak, marhite hatamuon. Halaniham sandiri do mamulak ku surga, tapi doma itadi kokam hatamu ban nami. Ahanay hatahokam hinan, sarupa do kuasani, pakon nay surat ko ni bagas Bibelon. Ajariham hanami porsaya. Oma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Buka hita bani Johannes bindu 4 ayat 46. Anjahalaho do ia use hukana na i Galilea. Totu dingak kita ihuta kana. Ia nan ni onde mambahen anggur humbani bah. Jadi adong me ijai pegawe ni raja, buri tando anak ni i Kapernaum. Jadi hun Kapernaum, ibu geni ma berita, pabawa Yesus dom madas ikana. Pambahenan ni Tuhan Yesus, mambahen bah gabi anggur, dom matar berita. Mulai halak mengakui, dom madong hapor sayon ni halak, marhite pambahenan ni Jesus ay masih isi pelangongga na mangidah na bata. Anak sasada ni bapain, na bani abingan niin, iya do pabotoh kosi hubatta. Sanggahibahen ni bah gabi anggur, ipabotoh kon ni manay bata hubatta. Jadi pegawai ni rajaon, marhuta i Kapernaum. Buritan do anak ni. Onma pergumulan ni tanohon. Buritan. Anggo pesta ikana, pergumulan ni demabois anggur. Ay masih patalar Jesus, sonaha iya hinan manopa bah, manopa anggur, ibahen ni bah gabe anggur. Ijon persoalan ni ay maburitan do anak ni pegawai istanaon. Jadi dop ibogi na dop roh Jesus hunagori Judea, hunagori Galilea. Ijupah kon ma iya. Iya lekelek ma. Ase tuat iya pamalum kon anak ni na makatarhatos ay. Dop iboge, berarti mamboge berita Tuhan Yesus. Roh hapor sayaon. Anggolangongga iboge hita berita Tuhan Yesus. Ise do Tuhan Yesus. Hunja iya roh. Maraha iya roh tanohon. Aha ibahen ni itanohon. Anggolangongga iboge hita lang roh hapor sayaon. Berarti anggotita hasa ibu gihita, langitan day hita Tuhan Yesus na bata. Pegawai istanaon, ibu geni Yesus.
Yesus nado membahen bah gabi anggur. Sonari persoalan ni sendiri. Anak ni buritan. Jadi dop iboge nado pro Yesus hun nagori Judea, hun nagori Galilea. Ijupah kon maiya. Berarti ita dikon ni buruniai, ibagas na buritan. Hun Kapernaum, lahu maiya hukana. Menjupahi Tuhan Yesus. Anja hadop jupah, ia lek ma ase tuat ia pamalumhon anak ni nama katarhatosai. Berarti dom maparah tumang naburi ni anak ni ai. Maka tarhatos, sada-sada mandohosah ni. Ita dikon ni buruniai, ita dikon ni anak ni ai, tadikon ni hutani, laho ia hubani Tuhan Yesus. Ay masih pegawai istanaon, adong hapor sayon ni. Hapor sayon ni, anggoro Yesus hurumah ni, atap ita pehon Yesus tangan ni bani buruni ay, pasti malum do buruni. Ay mahapor sayon ni. Anggoro Yesus hurumah ni. Ay masih pangindoni, ia leke-lek ni Tuhan Yesus. Ase tuat ia pamalumhon anak ni nama katarhatosai. Ibalo si Yesus pangindoan ni. Ayat 40. Jadi iha tahun Yesus mahubani. Anggo sengi didah nasiam tanda apa halongangan sing porsaya nasiam. Ibu toh Yesus hapor sayon ni. Hapor sayon ni ay mamangidah tanda pakon halongangan. Ay masih iarap kon ni Yesus roh rumah ni. Ibahin Yesus matanda halongangan ni rumah ni ay. Pamalumhon anak ni. Ibu to Yesus. Ay masih ibu to Yesus do sonaha panandayot tado pakia. Sonaha hapor sayon ni hamba ni Yesus. Itanday ham Yesus ataplang. Ibu to Tuhan Yesus. Tapi pegawai istanaon dom maadong uti hapor sayon ni. Hapor sayon ni ay mabani tanda halongangan. Ay masih agepe iha tahun Yesus. Anggo seng ididah na siyam tanda apa halongangan seng napor saya na siyam. Jadi iha tahun pegawai ay ma. Say tuat maham tuan sanggala pemate anak kai. On mahalak nadong hapor sayon ni. Ijul-jul ni lalap Tuhan Yesus. Aha hapor sayon niya lalap ihatahon ni huban ni Tuhan Yesus. Agepe ihatahon Yesus. Anggo sengi didah na siyam tanda apa halongangan lang porsaya na siyam. Lang itangihon ni hata ni Yesus ay. Tapi aha na hapor saya ini do Pak Yesus. Ay iu lagi ni. Say tua maham Tuhan, sanggala pemate anak kai. Anggo ham madong hapor sayon ni hamba ni Yesus. Ola jado panandayo mu bani Yesus. Sanggup ia mangurupi ham. Merkuasa ia paluah kon ham. Merkuasa dunani ia paluah kon hita humbani naburi. Merkuasa dunani ia paluah kun hita humbani setan. Merkuasa dunani ia memberi dame ibaga suhurta. Anggo pegawai istanaon mengaku do ia merkuasa do Tuhan Yesus. Pamalum buruniai anggoro Yesus hu Kapernaum. Anggo ijamah Yesus buruni ai. Tuhalani idingak ni sonaha Yesus membahen bah gabi anggur. Ihutakana ai Tuhan Yesus. Iperintah konni parhorjai jabulon-jabulonai. Bain hanima bahu bagas gusion. Dop ai tahui hanima. Bere hanima bani si pemimpin pesta ai. Izin Tuhan Yesus. Ai masaninuhur ni buruni ai boritan
anggo izin Tuhan Yesus malum do buru ni ay. Tapi Yesus lang mambalosi panginduan ni. Lang mambalosi asi Yesus laho hu Kapernaum. Langi balusi Yesus laho hu Kapernaum rapa konia. Tapi hatahon Yesus ayat 50. Ihatahon Yesus mahubani. Mula maham mangguluh ma anak muay. Porsaya dohalakay bani hata na hinatahon ni Yesus bani lanjar laho ma iya. Berubah. Nokani lekele ni Tuhan Yesus. Say tuwa maham Tuhan sanggalapi mati anak kay. Tapi sanggah Yesus makatahon. Mula maham. Mangguluh do anak muay. Marsahap tumang Tuhan Yesus. Mula maham mangguluh do anak muay. Porsaya do halakai bani hata na hinatahon Yesus bani lanjar laho ma iya. Ahaha porsayaon ni pegawai istanaon. Mujizat. Tentu balos nilang. Porsaya iya bani hata ni Yesus. Hata gabi daging Mariana ni tongah-tongah ta. Naibata gabi jolma Mariana ni tongah-tongah ta. Ay masedo majupah iya pakon pegawai istanaon. Dom may bogi pegawai istanaon bah gabi angguribahin Tuhan Yesus. Ay maseroha porsayaon ni. Anggoro Tuhan Yesus rumah ni. Itapehon Yesus tangan ni bani buruni na buritanay. Tentu malum do buruni ay. Tapi langay balu si Yesus. Marsahap Tuhan Yesus. Ibere Yesus perintah. Mula maham mangguluh ma anak muay. Porsaya do halakay bani hata na hinatahon ni Yesus ay lanjar laho ma iya. Porsaya. Porsaya iya bani hata ni Tuhan Yesus. Age pelang dihu Yesus rumah ni. Tapi do maadong perintah ni Yesus. Mula maham mangguluh do anak muay. Ay masih Yesus. Age pelang hadir sonari itongah-tongah ta. Songon sanggah iya hinan jupah pakon pegawai rajaon. Tapi hata ni sarupa kuasa ni. Hata na surat ko ni bagas Bibelon. Anggoy tangarham hata ni Tuhan Yesus. Porsaya bani hata ni Tuhan Yesus on. Jadi hata ni Yesus ay bamu. Adong pengalamanmu sonaha hata ni Yesus. Terjadi ibagas guluhmu. Halani hata ni Yesus markuasa. Gabe daging mahatain. Anjaha Mariana ni tongah-tongah ta. Ididah kanami mahasangapon di. Pegawai istanaon ididah ni hasangapon ni Tuhan Yesus. Lang menurut pikiran ni. Tapi menurut kuasa ni Tuhan Yesus. Menurut hata ni Tuhan Yesus. Ay masih porsaya artini. Idalakon ni hata ni Yesus ay. Jadi yang guhita mengaku porsaya. Audo mamarha porsayaon ni nahita. Audo mamarha porsayaon ni mu. Ahadu hata ni Yesus na ihapor saya iham. Boydo icerita hokam bani halak nalikan. Por saya do naniham. Hata ni ay do matarjadi bagas guluhmu. Ay maartini por saya. Aha hata ni Yesus. Mula maham mangguluh ma anak muay. Porsaya halakay bani hata ni Yesus ay lanjar laho ma iya. Ay masyanggoy pa ibugiham hata ni Yesus. Ay sonindo holong ni naibataba ni dunia on. Palado anak ni nasasadain iberehon. Ase ulang mago na porsaya bani. Porsaya doham. Anggo porsaya hamba ni anak ni nebatana sasadain. Hata gabi daging goran ni Tuhan Yesus. Lang mago biham. Lang hunaraka.
Tapi asidapotan haguluhan na sadokahni. Marhasoman pakon na bata. Rapa kon na bata sadokahni. Ay maartini haguluhan na sadokahni. Halani dosa mambahin hitamago. Dosa mambahin sirang pakon na bata. Ang guhujalo holong ni bata. Ay ma Tuhan Yesus. Sedo rejeki. Sedo panjang umur. Sedo niombah berhasil lang. Tapi ibereni anak ni nasasadain. Por saya artini hujalo na ibereni ay. Hujalo Tuhan Yesus. Iya manebataku. Lang mago piaw lang sirang bepakon nebata. Tapi hujalo haguluha sa dokahni. Rapa kon nebata sa dokahni. Doma mardane. Ang gibugi hamay. Por saya doham Jesus mabuti holong ni nebata. Jesus na ipagijang ihayu parsilang. So nahasi Musa pagijang kon ulo tombaga. Sanggah ihalimisan. Ase bangsa Israel na mardosa. Por saya iya bani. Ulo tombaga na ipagijang si Musa ay. Itatap ni ay. Lang mati iya agi pedoma ipagut ulo dari. Ay maartini por saya. Ijon pegawai istana ay. Ibogeni hata ni Jesus. Mula maham mangguluh ma anak muay. Por saya iya bani hata ni hatahon Jesus ay mulak iya. Jadi sanggah tuat iya lo jabulon ni ma iya. Lahu patugahkon nadok manggulu anak niay. Jadi hatani Jesus. Jadi. Ay masih ganupan nakaluar humbani pamangan ni Tuhan Yesus. Pasti doholi terjadi. Upah dosa maut. Anggolangham por saya bani Tuhan Yesus. Mati mahami bagas dosamu. Iha Tuhan Yesus ay bani halak Yahudi. Jadi. Ay masa isin na lang por saya, mati ma iya ibagas dosani. Jesus magkatahon, asi buto na siyam, na markuasa do anak ni manusia in itanohon manasap dosa. Jadi ang gulapi sasap Jesus dosamu itanohon, berarti sirang pakonay batasa dokahni. Itanohon do Tuhan Jesus manasap dosa. Por saya doham. Hata ni Jesus bani pegawai istanaon, ididah ni doma terjadi. Genap. Ay masih sanggah tuat ia lo jabulon ni, lahu patugah kon pabuan ada manggulu anak niay. Berarti doma maten okan anak niay. Ay masih joni hatahon, nadop manggulu anak niay. Ipapake mahumbani si dia panorang ni. Ipapake. Ay masih halak na marhapor sayaon. Ipapake dohata ni nebata ay. Ipapake mapanorang barang sadihari malum yahap. Jadi nini si dia mak. Natuari hira-hira pukul sada do surut pane-pane ay humbani. Idingat bapani ay ma. Pala ay matongon panorang ni sanggah ihatahon Jesus bani. Namangguluh ma. Anak muay. Gabi por saya ma iya pakon haganu parumah ni. Hala na por saya. Ipapakeni hatani na bata. Jam 3 Tuhan Yesus marsahap. Jam 3 anak ni ay malum. Ipapakeni. Do mudunani atap lang. Dop ibu geni topa tumang. Sanggah Jesus marsahap ay mahira-hira pukul sada na tuari. Malu mapane-pane anak niya. Gabi por saya ma iya pakon parumah ni. Tambah ha por saya onni. Hata ni Jesus jadi. Tambah ha por saya onni. Isaksihon ni hata ni Jesus ay bani parumah ni. Ay masih parumah ni pe por saya ma. Berarti halak na por saya. Aha na ibogeni humbani Tuhan Yesus. Ipapakeni doai.
Ay masih adong pengalaman ni pakun Tuhan Yesus. Adong cerita goluh ni do muhubani hatanay batana do maibu gini ay. Toti dinga kita bani bindu opat. Sonaha da boru Samaria bani bindu opaton. Boru Samaria ay dop jupah pakun Tuhan Yesus. Ihatahon Tuhan Yesus anggo iminum hobah humbani parigion mula horahan doho. Tapi anggo iminum hobah nahubere bam ay mabahaguluhan lang horahan beho sa dokahni dokahni. Roni na boru Samaria bereha mabakku bahay. Asulang ho parigion biyaw, ulang horahan biyaw. Dilo pargotong mo. Sengdong pargotongku, sitong hatamu ay. Dalahi nara pakon huaype, seng pargotong mo, do malima pargotong mo. Tapi sada pelangay pargotong mo. Ipatalar Jesus dosani. Dop talar haganupan, ipatandahon Jesus pabawa iya ma, Mesias na ipaimaiman niyay. Por saya iya bani Jesus berubah guluhni. Ita dikonni iyanan bahni ay laho ia patugahkon bani halak. Jadi hatani Jesus ay bagas guluhni ay mabah haguluhan. Lang horahan be iya, lang iteruskon ni be mangguluhi bagas dosa. Tapi laho ia patugahkon bani halak nalegan. Iya doa Mesias ay ibotoh ni haganupan nahan adop hurjahon. Jadi hatani Jesus. Bah na mangguluhay ibere Jesus ibagas paruhurandi. Sarupa pakon pegawai istanaon. Jadi hatani Jesus. Ay masih dop ibu geni. Ipapakeni sadihari borunya malum. Domu bani hatani Jesus. Ay mabani na tuari hira-hira pugul sada ijay ma Tuhan Yesus makatahon mula maham manggoluh ma anak muay mitor manggoluh anak niay ay masih di nga bapa ni ay ma pala ay matongon panorang ni sanggah tahun Yesus bani na manggoluh ma anak muay gabi porsaya ma iya pakon haganu parumah ni ase ay matanda na paduahon na binahin ni Jesus use dop mulak iya hun Judea hu Galilea. Sona hado aseroha porsayaw. Pegawai istanaon ibu geni berita pasal Yesus. Sona hado aseroha porsayaw. Sanggah marsahap Tuhan Yesus mulak maham manggoluh do anak muay. Por saya iya bani hata nay hatahon ni Tuhan Yesus. Ay masih mulak iya. Ay masih halak na por saya. Aha nay tangar ni humbani Tuhan Yesus. Ijaloni ay 100%. Langadong hasangsion ni. Lang ragu iya. Pasti do jadi. Ay maarti ni por saya. Aha ni perintah kon Yesus. Idalakon ni. Ay masih ijaloni domu hubani hatani Jesus ay. Adong persoalan ni, adong. Hubani siaro. Hubani Jesus hata gabe daging. Nay bata gabe daging Mariana ni tongah-tongah ta. Ay masih marhiti hatani tumang. Ipaluah ni boru ni pegawai ni istanaon. Halani nay bata adong itongah-tongah ta. Ita dikon ni hatani hubata. Ay maseboy kita persaya. Jesuson man na ibata. Langi didah kita ia sebagai manusia be. Halani do mamulak ya surga. Tapi hatani on markuasa hubata. Persaya artini ahanay hatahon Jesus hujalo ay. Lang persaya artini ahanay hatahon Jesus lang persaya au, lang hujalo, tapi ahat na hataw sibolis ay hudalakon, ay maartini, lang persaya au bani hatani Jesus. Adong do hatani Jesus na haporsaya yam. Anggo adong, boy do icerita hokam bani halak nalegan,
Hata ni Jesus na ihapor saya ini hamay jadi ibagas guluhmu. Anggo au pribadi. Porsaya tu mangaw hata ni Jesus. Anak ni Jolmain markuasa do itanohon manasap dosa. Ay maseroa hu Tuhan Jesus husopok ko dosaku. Hujalo hasasapan ni dosa. Hala ni Jesus sendiri do makatahon. Lang hala ni bujurau, lang hala ni marambilan, tapi hala ni hata ni Jesus. Ay maarti ni porsaya. Adong do hata ni Jesus iha porsaya iham. Boy doy berita hokam bani hala nalegan. Anggo pegawai istanaon pasti boy iceritahon ni hapor sayaon ni bani parumah ni ay masedihu do parumah ni porsaya. Mertonggo hita. Tuhan Yesus hamman ay bata narohu duniaon gabe daging. Ay masehatamu markuasa. Ipatalarham hasangapomu sanggahami tanohon. Ase porsaya hanami Jesus do nay bata. Pegawai istanaon rohu bamu halani ibu gini beritamu. Ibahen ham ia porsaya marhite hatamu. Mula maham mangguluh do anak muay. Porsaya ia bani hata ni hatahon ni Jesus. Mulak ia. Ia lamini hatamu ay terjadi ibagas guluh ni. Ay masih saksihon ni bani parumah ni. Parumah ni pegabe porsaya hubamu. Tuhan mersahak kamu ban nami sahalak-sahalak. Dom manania dong hatamu na ihapor saya hanami. Anggo adong boydo ibarita hokkanami bani halak nalekan. Ahana i terjadi bagas guluh nami. Halani hapor saya nami bani hatamu. Boy barita hokkanami bani halak nalekan. Tapi anggo lang adong hatamu na ihapor saya hanami. Langadong cerita nami rapa kon Tuhan Yesus. Ay masiham sandiri Tuhan patandahon dirimu. Asedong pengalaman nami songon pegawai istanaon. Hatamu terjadi ibagas guluh nami. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin.